हाई सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मु मोर विलेज वे अशोक चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची यूट्यूब चैनल मोर एटा गोटे एटा यूट्यूब चैनल कारण ये कि नुआ नुआ जिन शिखा पड़ो तो आज आमर ये गाँ पाखापाखि तो मैंने ओडिशा रे कि आम भारत इतिहास लिखा है गोटे पहाड़ अच्छे गोटे पुरातन पहाड़ जो आम बापा जेजेबापा लोक कहती माने ये अच्छी से अच्छी आज से रहस्य आम देखा आपको जनाऊँ तो आमर से पहाड़ कारण अच्छे से आमर बहुत पुराना बुद्ध स्मृति स्थापित होती सुनावेदी अच्छी आमर ये म्यूजियम गोटे या तो से आम आपन ये जगह देखु तो आमर से पटे अच्छी पहाड़टा यहाँ पहाड़ लोक पड़ता देखो तो आम ये पटे एंट्री एंट्री अच्छे आ पढ़ाई छोट छुआ गोटे स्कूल भी अच्छी गोटे छोट पार्क अच्छे आप देखिए आम जय जगन्नाथ ये आमर सुनावेदी की एंट्री गेटा ता साइड रे अच्छे आमर पार्क पार्क छोट छोट छुआ आमर खेलुछन पार्क माने अच्छी चलन जीवा एंट्री करवा कौन कौन अच्छे आपण सुनावेदी माने बहुत पुराना सुनावेदी चलतु देखा पुष्पगिरी पहाड़ को आपण मैंने देखिपे आ छोट जंगलटे अच्छी फीस्ट हुए बैच फीस्ट हुए बहुत पुराना माने लोक कुआर कुआर आसिक फीस्ट हुए से जंगल भितर सुनावेदी अच्छी एकड़े चलन जा सुनावेदी देखा आम सुनावेदी देखिपे बहुत पुराना सुनावेदी माने आम जेजंगर जेज माने बहुत पुराना सुनावेदी माने ए सुनावेदी माने केयर माने टोटाली नथिला एबे माने गवर्नमेंट नहीं जाइए हाथ को म्यूजियम अच्छी माने सेकड़े गेटा चाबी पड़ी आपण मानक आम देखेबू सुनावेदी आपण माने देखंतु पूरा टोटाली चलतु जी ऊपर आहरी माने बहुत माने माने जिनस अच्छी माने बौद्ध मूर्ति अच्छी ऊपर आपण मानक आम देखेबू माने एते माने जिनस अच्छी आम पुष्पगिरी पहाड़ रे चलतु बुद्ध माने मूर्ति आपण मानक देखेबू तापर म्यूजियम आपण मानक देखेबू चलतु देखियो माने माने बहुत माने मन को जीव आपण जदि आम मिछ कहूँ आपण मैंने आसतु जारगारू 7 किलोमीटर मात्र जारगारू 7 किलोमीटर पुष्पगिरी माने बहुत पुराना माने इंडिया रे ना अच्छी माने पुष्पगिरी ना अच्छी आसतु जी आगे देखा तापर नेक्स्ट वीडियो आम आपण मानक देखू तो चलते सांग मैंने एवं आमर विलेज विलेज अशोक सांगे जावा तो देखा तो यूँ आम भिडियोटा स्पीड करदे से पहुँचिक आप भिडियो स्टार्ट कर आप लोकेशन को देखो आम पहुँची गलु चलतु देखा माने मूर्ति आमर देखा बुद्ध मूर्ति आसतु बहुत माने पुराना माने मूर्ति बुद्ध मूर्ति माने आकर माने माने कही हवनी माने बहुत पुराना माने मूर्ति
ଏ ତଥାପି ଆମ ଜେଜେବାପା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନାବେଦୀ ପାଖରେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପଗିରି ପାହାଡ଼ ମାନେ ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ପାଇବେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆଗେ ଏମିତି ନଥିଲା, ପୁରା ଗୋଟେ ଥିଲେ ମାନେ ତଡ଼ା ହେଇକି ମାନେ ପଳେଇଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ ସବୁ ଗଲା ତ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତଡ଼ା ହେଇକି ଏଠୁ ଯାଇଛି ତା ଆଗରୁ, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛି ନା। ଆଉ ନେପାଳୀ ଲୋକ ଆଗେ ଥିଲେ, ନେପାଳୀ ଲୋକ ଆମର ଏଠି ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ। ନେପାଳୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ପଳେଇଲେ ନେପାଳୀ ଲୋକ। ତଥାପି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁ, ଆମେ ଯାହା ମାନେ ଜାଣୁଛୁ ନେପାଳୀ ଲୋକ ପୁଣି ଆସିବେ ପୁଷ୍ପଗିରି ପାହାଡ଼ରେ। ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସିଏ ନେବେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏମିତି ଅବିକା ପଇସା ଦେଲେ ମାନେ ମିଳିବନି। ମାନେ ପଥର ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଇବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ରେ ଆଗେ ଖୋଳା ହେଇକି ମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ ନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ ମାନେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଆଗେ ହାତରେ ମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏ ପାହାଡ଼ ଖରା ବସା ଖାଇଲାକୁ ମାନେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲ ନା, ପଥରଟା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଷ୍ପଗିରି ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼। ଏଇ ପୁଷ୍ପଗିରି ଅଛି ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖେଇ ହେଉନି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଏ ମାନେ ପୁଷ୍ପଗିରିର ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଛି ବାବା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।